একটা বিশাল বড় স্ক্যাম চলছে, কিন্তু আমরা কেউ এটার প্রতিবাদ করি না। চলো দেখাই কি রকম স্ক্যাম হচ্ছে আমাদের সাথে। छोटू एक पैकेट सिगरेट दो ना, छोटा गोल्ड ब्लैक। कितने का है? 80। 80। यहाँ पर तो पील लिखा हुआ है 60 रुपया। पूरा ब्लैक चल रहा है, हाँ पूरा ब्लैक चल रहा है। नहीं चाहिए, रख दो। ठीक है, 60 रुपया का सामान है, तुम 80 बोल रहे हो, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? पूरा ब्लैक चल रहा है। मार्केट में आपको दे रहा है 75 करके। ऐसा ही हो रहा है हर दुकान में? हाँ। अच्छा चलो অন্য দোকানে গিয়ে দেখি কি অবস্থা অন্য দোকানের। तुम मेरे से 70 रुपया मांग रहे हो इस पैकेट का, इसमें तो 60 रुपया लिखा हुआ है, देखो। हाँ इसमें 60 रुपया लिखा हुआ है, तुम 70 मांग रहे हो, क्यों? ওই छोड़ दो। এইরকম স্ক্যাম চলছে। 60 টাকা প্রিন্ট আছে, কোথাও 70 টাকা, কোথাও 75, কোথাও 80, কিন্তু আমরা কেউ প্রতিবাদ করি না। কারণ কি, যে এটা নেশার জিনিস, কি করে বলবো, 2-5 টাকা বেশি যাচ্ছে, বাট আমি প্রতিবাদ করছি। এটা আমাদের সঙ্গে স্ক্যাম চলছে, তোমরা প্রতিবাদ করো।